Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, je suis venu de m'adresser à notre grand imam, Elhaj Mohamed Saliou Camara, de Grande Mosquée de Faisal, de Conakry. Et je vais m'exprimer en soussou avec votre permission. Et je m'adresserai à notre grand imam de Faisal avec tous les imams de Conakry, tous les imams de la République de la Guinée. Et donc, par rapport à la situation de notre pays, la Guinée. Aoudou billahi mina seytani rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala asrafi, l'ambiyai sayyidina maulana Muhammadi wa la alihi, wa sahabihi wa sallimu tasliman kasiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mba Elhaj Mohamed Saliou Camara, ni khebuma, hebu binjakhira, ni khebuma, hebu barkakhira, ni khebuma yete magoro khebura, ikhaloni khebura, loni la naira, ni khebuma ikhaloni khebura. Parce que ina khankharangi, ina khamasema, ala nakha wondari. Il n'y a pas de début. Donc, l'on est là, une femme, un hawaïde, un hanfouri, un hafalebe, binye kirahoma. Et la Hazi Mohamed Saliou Camara, comme il tend, il barre saucé na kui, saucé wouli naira, mais saucé bansang bemouilade, la Guinée dit birin nambera. Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khiri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakili arabu inama mais ala arsambahi dunia adama dibir nama adama dibir nan khaira nakantin alama nakamutin alama nebir nan khaira ara arsambahi aha ala khaira namba adama dibir adama di birin fi samanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanana adama di birin khafi samantira mais nakeli arabu inama abonso arabu inara memo admembenya amura sambahi arabu ban sangamadi ar sambahi dunya birnam awa to ifan ibonso iwuli sosenara mais sosé kerem be moyradi lagine une fois que bara findi premier imam de Faisal de la République de Guinée. Une fois qu'il va finir Imamura, Conakry, la Guinée Kui, il va finir la Guinée Kabirin Bera. La Guinée Kabirin Nambera. Birin Baba Naira, Birin Talon Naira, Birin Nambera. Donc, il y a un bon exemple là, la Guinée Kuito. Normalement, il y a Akira Yahoma. Il y a Akira Yahoma, la Guinée Kabirin. Nanno ma fala de anaha moba Elhaj Mohamed Saliou Camara bara jiraba moma mo njako ajiraba man. Donc la Guinée kebirin yati khira parce que tanana dina khumma falera to et Ali Zamali nago atanana secrétaire général de affaires religieuses mais nana Alpha Condé na politique na zuyefe Ali Zamali Alpha Condé ha politique Alpha Ali Zamal nan kirahoma amuna dine kirahoma de mais itan la Guinée kabiri nan fa fait asali itan khambira la Guinée ka on ma grande mosquée de Faisal na rentré en 1970 en 91 en 81 pardon na grande mosquée Faisal la Guinée kabiri nan salfi khambira donc hakanariti la Guinée kui mu ñogo na tanama ay tanal lay xanon di fala
akino akeya homa hani fani ifin karil tima mba inaka sar de combat tima wallahi billahi tallahi inta na place non dina falama mfama lo hay kene hanna kelna ya khafin kariti na khamfa lo wallahi billahi tallahi na mbaran kali alara maran kali mangena handa khatana mfama wallahi nyerba kidana homa non dina falama donc la Guinée ke birin nyoko nana ma itambe nana to mfa fe nga webe en tant que dimedi ana khafoli en tant que mbaba naira ala khaz Mohamed Salou Kamara donc itana na promoteur de la paix acteur de la promoteur de la paix français na ma la paix Bonyesa la Guinée Bonyesa pilier de nan naira maintenant la Guinée gouvernement na la Guinée de Tonio qui fait la Guinée gouvernement na fait Kobibir n'a pas fait la Guinée de là autant na la Guinée promoteur de premier pilier de la paix la Guinée kui donc faut tangati otidene okati nondima okanon difala yama be khanamara afindima décision nanna la Guinée debe afindima la Guinée debe ni c'est nanna fala fait Allahu akbar mo baba alhaji Mohamed Salou Kamara imam na rebele na la Guinée kui imam wuli nanna la Guinée kui na imam ibiri itana ha président imam ha président ita alhaji Mohamed Salou Kamara na donc ha salita motenga problème nan mo problème na sutoma donc faut mo khay otuli bendo na fema ala ko ha kolomba donc na han la Guinée de inu bara non di fala singino mais mo wa man ya continuer ha non di fanira ko biri na khibasara de ha ko biri masara alhaji Mohamed Salou Kamara ha ko biri masara ou bien manipulation masara la Guinée ke yiki tege manira di nabori bias inaha aitana kulufe na itani Alpha Condé taki o itan alhaji Mohamed Salou Kamara itani Alpha Condé nan to akolo fe na wotagi ha fe ndi fe fanira de alhaji Mohamed Salou Kamara parce que ibara motal la Guinée de rasika ya kosu ibara dunduki ima dunduki yen ku yema dunduki alhaji Mohamed Salou Kamara ya kosu ku yema dunduki yen ima dunduki idunduki fe na kama mo makolo nabori biasi weni inaga aitana kolo ani itan ani Alpha Condé ofirina ketina kolo afe na wotagi depuis na fala ibara dundu mama dundu kui est-ce que idundu ko fe fani na maba idundu ko fe nyaki na maba mota muna kolo ela hazza Mohamed Salou Kamara donc ya haji dundu ya mama dundu ya findi fe fani ya findi la Guinée de muna fani rade anaka findi la Guinée de khatorira alhaji Mohamed Salou Kamara mba alhaji Mohamed Salou Kamara nabori biasi mo baba na kindia tafori mo ha premier imam na tafori kindia quartier tafori na fala khine Abdoulaye Ba na kindia abarki konakri amo konakri abarki kindia amo kindia anamuno mafindide maire kindia parce que alambe foule nara a foule mun la rafine mer na kindia associé nambe menira meri na falahi imamu inara utanan na imamu khaya ratira nena dine ko mafala madine le na nena ha meri na tonyogi ha manga sai bara tonyogi da bay bara febir na ba motambe otan dile na kan ala khaira ibama parce que yakosu ala khaira wakati ala khaira na khaira ibama mais comme nato bara dangi ota imamu ni ustasi nanna ala khaira ala yatide ala kha naham ala khuira dangima ota imamu inara donc ha tonyo ginana ota imamu nafala ma uba tonyo gima jimu fa ala tonyi do ne jira ala tonyi do ne jira ala dinana daga khay ota imamu nalla wa nafala. Maintenant, premier imam de Kindia Tafuri, quartier Tafuri, imam Nahana, Kindia Tafuri, na tonyo gira banye, non di maïra to, non di maïra tinamba banara, namadi mediara baha Kindiani, Kenendi, quartier Kenendi, non na Kindiani mbali nantaki. Tafuri, ma meri nan na Tafuri, ma
mbore bebe na natafuri na imamu mu baba nara hana salimuna kinya mbaba nara alangi mbaba nama mu hadina le nara dina ya ratinara donc na barati abara raciste ya wenyi fala ala na han konge ha alquran ko ala na han konge dina muslim ya dina ko dunia bir na han fe girma na imamu de kindia tafuri afalaki abdullah ba na munu mafindi de merira parce que fuli nara est-ce que mba El Hadji Mohamed Saliou Camara depuis yalla na bara na woyni fala muta moy huy me radio kui moy huy me télévision yo kui est-ce que itambara na imamu khili na hanna tafuri tan na hanna imamu biri khaya ratira la Guinée kui est-ce que itambara na imamu khili I woyabe afala fe ina ham fala yiki ala mutinjima ita imamu ibara tantan donc yetera bilin alama est-ce que itam El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que ibara na fala na imamu be yalla est-ce que ibara nafala be mba El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que ibara fala na imamu be afala fe fule musafir al-Qur'an kui so se musafir al-Qur'an kui maninke musafir al-Qur'an kui si yo musafir al-Qur'an kui lambe yo musafir al-Qur'an kui hana tal asalata imamu nakolo me hasalata baranne mama itanana atam khumma falarato mba El Hadji Mohamed Saliou Camara depuis na fera ba albalaw yomuna na hamura bakindia na problème ma na woyni ma mais depuis na albaraw na raba kindia hanto itan na premier imam de la République de Guinée itan na promoteur grand acteur de la paix en Guinée à part de malhonnête Alpha Condé mba imam El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que il m'a si munduti na fekui na ki wali ku est-ce que bara wende fala na fekui motul mati khirago mo yati khirago itana na mo ha référence la dine kila ya homma ala ha kila ya homma ala na amu birin haluti keden suhol luti keden luti na ham bolomma ala nana ndaka ha alquran ko luti na sedaki nga krenya luti adama dia luti islam muslim dine luti ala na fatan yom adama de tagi fo mi na hanga ho ala yara na hamu ga ho ala yara au bin khafi samante na hanga ho ala yara na hamu ga ho ala yara mba El Hadji Mohamed Saliou Camara donc maintenant yala na imamu kindia tafuri imamu awen na han fala est-ce que ga huni ala yara est-ce que ala na han fait congrès anana fala ba ubi amuna fala mba El Hadji Mohamed Saliou Camara est-ce que bara na khili bara woyabe mba El Hadji Mohamed Saliou Camara logo Guinée dime violé fait la Guinée qui dioré na 10 ans na hamu 10 ans le khan na bar dangina ita e bar mi rinde na ube na diore bar mi do na ke humma ne na fala ma ube ado borende e man na ay na fala quartier ko ado ala jene kharamu ko surtout na dimi di khuntudi na hamma hana fati ko sinde ina na fala fe quartier ko man fa ay khadinya nema lo nana est-ce que mba El Hadji Mohamed Saliou Camara hasali mangasay na khalla khatoni do nara est-ce que mangasay mun toni do ko fe nara mais autant dine lay est-ce que wa fala fe ne mangasay be est-ce que na khanna ba fe na famba ubi amufa est-ce que il a ni khatoni do na fe ma ba ubi amula kha do na fe ma autant dine lay parce que autant na ala khaira rato parce que khaira bara dangi khaira bet mu fama sono ben dunya khanya depuis on continue Muhammad sallallahu alaihi wasallam depuis na na dangi sono anaka na khaira singira tanana na khaira dongera khaira bet mu fama sono ha dunya nyo autant dine lay autant yarati dine yarati autant imamu autant ustasi autant na ala khaira rato ala yatide ala tulmatide ala kha message autant na la khana dangi to El Hadji Mohamed Saliou Camara premier imam de Faisal Alpha Condé bara wule kunki tongo Alpha Condé bara wule do matongo ara burama
abara wule lebele tongo a dusa huma abara wule sankiri do huma asani abara wule kunki tongo ana ha yama ifira wona ha yama ina ibara tina kunki koi mba ila haji muhammad sallu kamara obin na to lagine ke to nyoge he lagine ke na to nyoge nan koi ibara lagine ke to nyoge otan dine lay afala fi a politique nar adede politique xamuy kide ala naha ha al-quran al-karim koi annaha al-ikhab in khamiri adama di bara ha bukhi makhanu aji khadin denan na na rekhi ha bukhi makhanu miri na ha bukhi makhanu ko ye khadin denan na na maintenant est-ce que nba el hazi muhammad sallu kamara pourquoi odunduhi omuna nondi continue fe o khalondi fala alfa kondebe aha ba lagini fe lagini keto khororo fe aha ba lagini keto nyoge fe aha ba fe kobira ba fe o mako bukhi ma alfa konde na khayama on a tori on odunduhi munye belebele tife lag oma nabori biasi ibara fala a ministre ka salaire na nansera donc ha ministre ka salaire na nahanna donc atambar fe betela ba na ha salaire dangi nahanna na population bore na to nyogi kui mba ila haz muhammad sadu kamara aha na kiti na di hakke mundun na population na hay mange tagi hakke mundun na mange na ha population tagi gouvernement na ha population tagi est-ce que mba ila haz muhammad sadu kamara o muno ma fala de awta ganke na logo hana findi musique nan na logo mo harane ala na woti khara wala no ala khiraba o bara dogo ota imamu mbaba nan na wura ota lagine fori mba nan na wura hanna bina na hamma o khadi nyama ala be annabe mais fon hanon di nan fala obe parce que hamunon di fala obe mbili mani ala khoni ala ma khorum mani fodi na se fala kha fori be ina se fala ibari mihebe est-ce que non di fala ne ibari mihebe est-ce que ibari mihi na tantani ko est-ce que ibari non di fala be fon non di fala fon non di na fala obe parce que to utara na nyom masaya nama lo honde ya mane o fode tongo ko ibara so obe suke ibara hono wa khani adama di afala lo na gambe ala diore balu lo honde fa mane amane ala khaya fama donc on t'en fode na yo fala ma o tan forebe fon hatti nganon di na fala obe mo yo fuma de men fo nganon di fala obe o tan fore ela hazi muhammad sallu kamara ini khaya ma imamu ibire na kana ko na gine kuy na ubire nama o barato yaya bangu yaya jamme na kana gambi na ha wakati a imamu na hadongo na kama imamu fati atine yaya huma dina la yaratinara me awule na bambahi imamu fati wule na bambahi yaya jamme hawo hati yaya jamme to dangi imamu fati tongone ati kiti banga dera amakiti en tant que dina yarate pourquoi nakati anaka wule bamba imamu fati sabutene gambi mais lundi na imamu fati ira de agranki ne yati imamu na yatara nta imamu fati kolon physiquement afala fi anga hui me namara de nta ni imamu fati bar doho kele mara firi mara sahamara imamu fati na hanna gambi na kolon lundi la yati nara men kobi amada hune woto humbi amada hune afala fi alfa yaya jamme bara woto humbe fama abara kobiri fiama ananan tongo anemo ala khairara anemo ala khuira donc mba ela hazi muhammad sallu kamara nta muama otanga kobiri tongo o hanemo lagine kema muama otanga kobiri tongo wala mu o hanemo nondima mba ela hazi muhammad sallu kamara muama otanga woto humbe tongo o hanemo nondima de o hanemo lagine de made o hanemo khadi made parce que mo birin mota lagine ke lagine ko sa seba mo bir na yati khiro mo bi mo yikina nawra maintenant il a remercié na bari yamba ou na bari yigite ke fera bayra wallahi natam khono manele natam khono de mota lagine ke yati khira mba ila haz muhammad sallu kamara mo ha imam mo baba naira donc o ha non di fala o ha nyene non di fare ko biri na ko ma dagude woto khumbe na ko ma dagude jimanga ya don redi jimanga ya luguri na gaiki
wa kolumba ila hazma marsaliu kamara dinna ka uma dawde onna ka bira ko biri fokora de onon di fala o hanti non di ma me ko na ka uba non di fari non di fali nan nawra wo continue na ma ila hazma marsaliu kamara onna ka bira ko biri fokora saka ni nara ala naka o ha dimbayande na o ha na fuli o dimbayane o ha na fuli fitine na nara wotambe anaka wo fitine matanga jikobiri na haiki hani building nan tongo ati hani i milliard i baki ku bir nafa ko bir nin dollar nin khemani diamanna aluma beni i musese khalma kuma kasanke ya kasanke ni nan sigama alikiyama ani i wali fani na hanaba i wali kubi na hanaba i nondi na hanbale i tonyoge na hanaba ni nan sigama alikiyama est-ce que tantin kene nondi ma saya tamuka na mago saya mobirim fo xamane mobirim bil mani ala konni mais moni côté fani khasiga mais autant dina lay na hanna ya ratira hasali uta munondi fala ubi muti nondi ma o munondi e o mu wule kanye gire na hena to nyogi kuma o mune gire akino akeyama o hanundi kanye hanundi soyira o hanundi kanye hanundi fala wallahi billahi tallahi mba lagine ke yigi tege mane wora ya mani ala mo yigi na hanna mo nyoko saxe mi na hamma hana bara keli mo uma abara kira bete suhu na fi ndima lagine kebe ni misena na ala ko na tanga nama mba ila hazma masalu kamara londi la naira na la hanon londi na kan naira la khara yati londi la naira mutege ke londi de afala fi khal londi na kan naira mutege ke nadi khayatu ndi woyem fala fe to na fala ke fendi nama afala fe mfaki ni ngri khurun mufaki khurun de fera mufaki ngri khurun mkhurun mi moira ala nay bi nyaxi mfay bi njamane parce que ala khal londi na woni ala na alquran na khans ala khadali alquran khijatul sittatul hizb 60 hizb tongo son tongo seni hizb tongo seni na alquran ko na kunyi hadisi na yokonde naki na ko londi bir na kunyi hikmatu ikolon hikmatu ikolon ala khasali bangede ala toni do na gera ya bin kolon donc ay khara wali akino akeyama akolon fe bansanga mara ya na londi ra wali ya nyere na londi fal na hikmatu na kan na yira naki hikmatu il qur'an le karim hikmatu li hadith ya wali nara ala londi fi men ha ala bara londi fi ma akolon londi lay londi ha londi la mi na kan londi suto ha nan tantan ami wuli nan na tantan ma ha na tondi ami wuli nan na tondi ma ha londi lay baratin ami bebe nan matengi ma itana na éducation basindira éducation religieuse vous êtes un grand pilier de la éducation de religieuse mba ela hazi Muhammad Saliou Kamara vous êtes un grand pilier de religion en Guinée le département religieux en Guinée vous êtes un grand pilier de la paix dans notre pays awa autant on a dalil de on a dalil on a concours on a dalil on a thinking onu ala tagira on a thinking onu ala tagira mba ela has Muhammad Saliou Kamara imamu ibebe na kobiri nan fohorago emuna nondi beto emuna nondi betina imamu bebe nana hasali merifa fe na préféré ga merifa mais ala ko itanga ko biri sudo ala yara ga ko munana narade ala birin gundo kolo ina kan na ba fe gundo kuy ina kan na ba fe kenema ala na birin kolongo ina kan gumbu ma gundo kuy itanu ala na kolo ina kan na wal fe min fe tande ma fa ala birin nanan toma mais a kolon ala muhimatu ala muhimatina ota imamu ota dine lay dine ya raté o khatenrin o khanyere non di fari o khatenrin o kha exemple sun motamira
tina kha o tambara dangilo ko na hamma mota dime na kan na khambira mo amane mo khafori jinan na bama mo khafori jinan na pese dema mo khafori no nyere ba yekine na exemple bon souvenir fani on a lu mo wa ma kha souvenir fani na lu moira mo ma kha souvenir nyaare lu moira de le mauvais souvenir on voulait pas ça pour vous mo ma souvenir nyaare ko ma uta bede ila hazi Muhammad Saliou Camara mba donc toujours mota nyoko tihira mo nyoko saki khoma mo na khambira mais nondi kilaya khoma nondi akina akiyama ona ko to khumbe tongo okhanne mu nondi ma ona ka kobiri tongo ona okhanne mu nondi ma ona ka milem pouvoir donc redima afala fe donc hanta na nondi falato ni Alpha Condé demu fama hanno nondi falato ni Alpha Condé kha ministre demu fama ade khayni ne demu fa khayni population la Guinée population défendre alhamdulillah rabbil alamin khayni Alpha Condé mu demu fa khayni Alpha Condé kha ministre demu fa ini ala défendre alhamdulillah rabbil alamin donc on a tongo on population de khafan nafisa on Alpha Condé de khafan on ala défend nafisa on Alpha Condé de khafa ou bien Alpha Condé kha ministre ou aura consciencieusement afala fait il était quand conscience il était quand manya afala fait mbara ji fait kobira ba ou bien mbara ji fait raba donc et mais ma kolonde mais ala ta ko ita conscience munno il alude e rakhi koira ha saliba fi nya raba ira conscience munno ma lude ira conscience ma lu rakhi koira ha na lu e munno ride akolon parce que bara fait de raba munna khana ba donc la Guinée na yati khira moyati khira mba ila hazi Muhammad Saliou Camara moyati khira otayo imamu birin na na konakri mi imamu birin na na la Guinée koy o ha nyere non di fari Alpha Condé kha ko birin na hawma dahu Alpha Condé kha pouvoir na hawma dahu ji ko birin na hayki la Guinée di nambe la Guinée de birin nambe ara Alpha Condé be mara de Alpha Condé la Guinée ke kha wale ke nan na Alpha Condé ra la Guinée ke na Alpha Condé tongo ati mangera la Guinée di hayna wale ke tongo ina contrat ra falade contrat de travail ra falade donc ki ke na nyu itana na patron na la Guinée di na carte bulletin de vote carte vote bulletin de vote na han tongo ina nan tongo i vote Alpha Condé be la Guinée di na ga wale ke na Alpha Condé na ga ministre ra mais ya cause ne bar ne mu kha estatima afla fe wale ke nan na tanel il fa walide ne fa waline wale ke tongo ke na ga wali raba wale ke tongo ke na ga nyeri non di fale donc men na khasal na mun no maniere de non di fale na mu tenri rigo aha na sera bama bogi na te mu sote ma bogi na ngamba ha wale ke mu tenri bogi na ngamba aba donc la Guinée justice mu tenri justice mu na la Guinée kuito non di mu fala ma bogi yoma na bogi mu no masigade yare non di mu fala ma bogi yoma na la nyi mu no masode na bogi ma bogi mu siga man non di mu fala ma bogi yoma ala mu no man ne me sode na bogi ma ila hazi Muhammad Saliou Camara mba ila hazi Muhammad Saliou Camara na fala iha imamu ibirimbe khutu atul jumu'atu hawana khutu atul jumu'atu rabafi jume anaha khutu atul jumu'atu na wakati on kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakati actualité na hanana khutu atul jumu'atu rabama al actualité namma fe na wakati fe na actualité na wakati khutu atul jumu'atu rabama na fe namma quoi donc mais na rebirim fa fe salide tan autant fohora différents imams de Conakry jusqu'à Yomo la Guinée beaucoup s'est refait à bébé na hana sali ils n'ont pas croyant mais fa fait iti o khambira o sali raba o khambira donc maintenant o sensibilisation na hana bama fait bébé na nara mota la Guinée débé khiri na nara mota la Guinée débé o sensibilisation na hana bama sake khoto atul juma at sake vendredi jume o khoto atul juma at na hana bama o sensibilisation na hana bama fait bébé na nara na dangi radio la na dangi télévision na dangi fait bébé na donc ota imam o haga ho ala yara o haga ho hakke yara o non di fala o na hati ko biri fohora
onagati oto kumbe fora kari marsa vesti na naira karavati na naira oto na naira diamant na naira khema na naira dunia ku ibenara population lanante na kan sawo ma ko nyele na fari alazima masaliu kamara miskine moira to miskine moira ta école privée fini na kan naira ma ke atule na kolo ibalu na naira febe be na naira donc ona jiko biri na ko ma dagude dil mangaya na ko ma dago de ji woto khumbe fan na ko ma dago donc population ya ti khora population tout le mati khora population na wo khora no mana na fala de obe o khay haketu sa na fari hanna bila wora na wende fala mulan na kan fala obe baba na wora o khadi yamma ma fori na wora mella ne fa nga fala parce que hay mun don di fale ga forebe donc ina sera bama ala ma fori na wora donc dime di lan na non di fala ha fori be fori lan na hadime ti a khuruki fani so a hadime yira a hadime nyeriki fori la i hadana na babe i ha education fani so moyira o ha bon exemple so mota yira mo fa dime mo ha salimira fa non di fala be ala ka na tanta ha mira fa ma ira hana haitato itanga manya ko anakira de na Roma anoma tantande be na ka tantan non di fala be ba be na ka tantan non di fala be afala fe gina ra quoi donc imamu bebe na la Guinée kuito ina wule na fani imamu bebe na la Guinée kuito ina nyerfe haramu ina ma donc in kobiri na ma dako mai non di fala ma e kobiri nan tongoma na fuli na ma dakuma ou bien bori ha titre ha posto mangaya sende ne febete ha darje ha febete adama de yama iyo ma mérite de maisali alha me fani na nanara obirin fisamante adama de birin fisamante na hanga ko ala yara donc na hanga ko ala yara na hanga ko hakke yara na hanga ho logo yara atam bilimma ala ho di logo nagamma ala afahamane ara kele ama hori anaka ina seda ba ha nyakhira ina seda ba ha fanira inon di falane est ce que inon di falane ha famille inon di falane ha yamabe inon di falane ha population be inon di falane do obori be ube munon di falane do obori be ife nyakhe mundun na ba ife fani mundun na ba ina sama sikelima amanie nana sama sikelima ila haz Muhammad Saliou Camara awa imamu ibiri akolo motan naha mu kharangi motan naha mu fekolo ha motan na kanariti ube otan naha kharangi ona kanariti mu ha degere kere marabo ala mu punition naha sama mu fara kere mara parce que meri imu fe naha kolo makolo mais otan naha ala kolo ha otan na tantantu motan man kare mar sa jilon dilay bara jiraba a pourquoi motan mun naraba awa nana na londire ha londilay na tantan nana na albalaw belbere aba donc imamu na hanna kindiya mo baba na hanna kindiya tafuri imamu akheli khawayabe lakini ki mirioma meri radio kui mirioma meri television na mirioma meri dede ay bara akheli bara wayabe itana na imamu ibiri kha president nato itana na imamu ibiri kha ya ratirato elazima Saliou Camara sose moira de maninke moira fule moira lagine ka naira lagine ka birin khulla itan khafira to allo dunia adama di birin khulla Muhammad sallallahu alaihi wasallam fema kiya nahamma mo birin khulla na fema khafema kiya nahamma ita ila haz Muhammad Saliou Camara ifanna nakini ita na khafala ma rip fo de jakite ya pas de problème ntam fa mané yo ntam muluma dunia ma de na bi hawa hatin benara ntam na bi hawa hatin dene nta kolo na wakati nabi nafa umakioki nsigamane nna nya ko makioki tanke ma wakati mali musigama fo hana tankolo fo de muga ko sa ya yara de fo de ga huma ya gina homa mbili ma ala khonni ji ni côté na se sigama fe ala khonni côté na hando huma na khani ala khonni nta fo de ga huma na fe na yara otanga wenyi na monta maga huma autant commentaire mérite RPC mérite parce que Allah yahou nan nakura
donc hanamara ona na hanna ba fe ona tonyo gi na han ko malagine ko to mun na tonyo gi continent o bara wule kun ki tongo ado ho o meri tongo o awara so wule kun ku a fo mo khasiga wule kun ku na mun no manyere de donc no manana fala de Mariam kaba na magine na ira wallahi donc tie ma sœur ma musule di ile Mariam kaba ma musule di ikabale di donc il makele di ni ko konyefa donc idi kasi ni ne sara idi kasi yo mara ya kuma menu fenkela kana imas mendi ko nye fono la alfa ko ndele fono la mais makele ndi kabale ndi ne dorisi ni karfa modi akale ndi o fo yembe ne soro ni tubale mfa soro la tubale mbemba men kan fa ke soro mbemba wo soro la kankan karfa mondiale ka bunyaye ka sise musuta ani sise muso le boraye kana mbara tuba ana mbara tuba ka musu flanja menta wole kanne fa ke soro kebe kunda kebe muso menne bemba soro la kankan ne men kan fa soro mfa wo soro la kankan ne kabale di kankan kabale ndi karfa modia kalendi d'origine karfa modia mais tuba kalendi nsoro ni tuba le kabunya tuba na ida hankaliti ile Mariam kaba donc ma musole ni ka kuma ju fonde ma yak folay ma kele ma donc problème de la alfa konde di sa kan le tuye an badi mala an nyonti donc ne de ça mais wotan na badi nyabola nyoma il est de ça autant en frana autant na balinya frana kabale ndi ida fola moye ko to bonto la mais si bonsi la wote kirade ne si le di ne ti do yalo ma musule di ah ne RPC ko ya fola ki do awo ke ko ça problème te ma muso initié ala ibraji ikaba ijekte kaba muso wallahi ima ke disa woto mo dikasi woto mo ndi men ya ifana ndi ni sara ye na ye ndi no mamina de ye do ni takadi ndi no ma anim na muso men ya parce que ima ke ndi ibrahim ko ni ma muso Mariam kaba ni le ma ni fola ki kulunke ni mbadi ma be fola ni la gine ka be fola donc vraiment je vous remercie beaucoup je suis encore avec vous il y a pas de problème c'est la vie. C'est comme ça la vie. Dunia yo wonya le quoi, tous on est ensemble. La Guinée, c'est Dieu nous condamne à vivre ensemble. Il faut qu'on va cohabiter ensemble. Nous sommes famille. C'est la même famille. La Guinée, c'est une famille. Hein? Al monera nema. Otenne bola manikaya là. Otenne bola ito bonto la messi bonsi la. Prédio si c'est ni fola. Ni dit nous bien fola ni muso. Ni le fola. Il est prédio si c'est di fola parce que RPZ le dit. Ni din ni muso be fola parce que muso ni ma yebulu din ni ma le yebulu ala ye baraka de din lo ka ina ka di kile ni muso me din ko naka ka seja ne jata kenda dalma donc mon frère ma muso ikaba Alpha Condé kala mun na nyew fola ka question même poser Alpha Condé bara mulu ni toro Alpha Condé bara moto nyabi ale kilim na ni ale kilim ni ma fi sala gine ka be nidi ale kilin na balo na le kilin balo la kala gine ka mu wajiri ka fa est-ce que jomane kafsa ale kilin ni kafsa la gine ka be nidi ale kilin la vie kafsa la gine ka be la vie di ma muso ikaba donc ndinu ye yanko ni sara ye na kandinu mamina ko wallahi parce que olu tene musule di il est son maso olu tene musule di donc ye na kanandinu mamina y a pas de problème ne de ça o fa yikono ko nyetula dunya lema nta tula dunya ro nkina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka sannin duda men nakanola ala ka sannin duda mu'min nakula o brasa saya ma wotu saya yenne le fode tula ne le fode tula konti sala kaba muso Allah akbar kaba muso kana ke fofo na la ka na kana jela ma ko kaba bansa nyona ube jabila kalu mo e kalu ole sunne ni le na rakisi ko kaba le bula ni nyona ko kaba kunna kal bansa le bula ni nyona ya wallahi Ibrahim mamarin do fana nyina bela tenya mamarin do fana nyina bela tenya donc ko fana dina kana jela ma mamso e kaba muso atikela temo
préjudice c'est fana dina kana jene masise hein est-ce que c'est normal le dire il n'a qu'à préjudice ça gomme nanema hein gamma mama menu bebe ya ulbe ina kana ulbe sa nanema est-ce que ukani mamuso ikaba muso Mariama Kaba ala awa Ibrahim merci monsieur Boubacar merci beaucoup wallahi mamuso ifana kakan kama mina de alfa konde la ku kana ke anye kele de alfa konde ku o kana anne ni le blakele la fadinya tante masini badinya le yen ni leti alfa konde la mansia e wati le di wati kutundine ku febiri wati le fembe ba voilà awa ok mamuso deni ya dim musu fula yambula ni dinke kili dinke balontan na dole basket tulun na yekara na fana yekara continue la maintenant ni ne sara ya wulu tene musu le di ni man na kana wulu dame ma ko ni adresse ni to ni adresse de takadi musu ni dinuma nko wallahi ne sara yekili ko yena yendo ni beta kale kawati la luma parce qu'il est le Congo va dire ça qu'on répond en paix il y a pas de problème je vais il va doit venir ma kenye ko ni qu'on répond en paix il y a pas de problème ni ça doni bara bonne ko doni ale le bola ale men dunya ro bitu et là so ne wa ne na bara le bla la dinka ko di donc autrement lim ko men bitu ale le ya na la fenkela ikaba muso hein wallahi woko ni armadin be ikanyuma ke ini labara le dinkaro ika kurun ke ini labara le dinkaro donc woro an sana ko fulalu fana meya ikalo fulalu fana do andi fulalu yesana ko maledi fulalu fana dina kana jela masise ka ko e gibra ko badu malu basani nyona al kada fulalu so muna sago muna amma kodi ha mamso nyefula muso kilin tala le ko nyefula muso kilin ne furula kaba Ibrahima Kaba monsieur Ibrahima Kaba voilà ouais monsieur Ibrahima Kaba amma muso bara yer korise woko ni to nyale ni monsieur Ibrahima Kaba ka imalo ndi mesen ni ya wol mabu nyafalo ndi doye santa ndi fula doye santa doye sansagi maintenant ni ma muso ko gonne ça est-ce qu'elle m'a donné solo abra donné solo adina kana dini lubalu voilà adina dini la dépense ta parce que allez le gogo ça quoi dit problème tala ndere ça billah wallah tala ni masla saya la conséquence c'est là ni waya mais ni ala wallahi wal qur'an le karim masla sayana parce que armadin is adiari di sa madiaye ça ala ka saya le foloda anara dunya baluda imera dunya ro idisa imambe dunya ro idisa woro ini kumenye wala ala masila wonya ini doni menye wala alambara yi wala alabara to nyane tilinka wole kafsa mais ikana sila saya nyade saya conséquence yesila na wolina wallahi maram kale alala wallahi billahi tallahi wal qur'an masila sayanya hani kam marfa fanan ta kalun tuluro ya nimmato nyafo ida so mfa jeli tende oto ida so halal din tende kaba yiri wulo tende hani kam marfa ta kalun tuluro ya nimmen fola nini ala te nyewole foliye adia mienda fo amadia nyenda fo fana woko ni sikate odi menu kallo lu kallo ma woko ni sikate odi hani ile kasira ni makute wala ni jele la makute wala nini ala te malala ni la miriaro menye to nyadi nyewole fona nin ka soro fana ko ni to ni le fana ndi ja fatra ife woko ni sikate odi donc mais fulalu ya amma ande fulalu ya sana kumale di fulalu idina jela masise ka foye awa Ibrahim mamusu ni make yonne wala fulalu dina jele mako kan na sise fulbe wata onjelu mende ko minye bandira wona yewtude wata onjelu me ko bandira wa yi oyo mi mayo kamali makanjalo fo bana imaje fo na kundangulu kaba muso ko ngafa kamali makanjalo ifo bana tanante dimbali be di badi wolbe yo idin keja ko ke ban ndi muso kude kamali makanjalo ndi mo kufe ndi mo kubi nta kusini voilà bandira fulbe
Wallahi ko bandira wa wona wiide o yo mi maayo min wata waɗi fulɓe ɓe jalame par ce que fulɓe ɓe no sana ko amen no duuɗi ɗo joni noon si sarakuɓe ɓe nani ɗum no ɓe inna he ayiya bandiraɓe ɓe ɗiɗo no ukkodiri winde o jalay men ka joni noon mi falaka o jalame ko ɗum ɗo woni donc on acci hakke nani donc vraiment je demande pardon à tout le monde. Je suis en cœur avec vous, vous allez m'excuser parce que je dois sortir maintenant pour aller étudier, donc je suis en cœur avec vous. Vous allez m'excuser beaucoup, donc toujours on est ensemble. Donc la vie, toujours on doit être sincère, on doit s'aimer entre nous, on doit se donner la main dans la sincérité. On doit renoncer toute la haine, toutes les ethnocentrismes et régionalismes, toutes les instrumentalisations des ethno-stratégies, on doit renoncer tout. Avant tout, c'est Dieu nous condamner à vivre ensemble. Nous sommes Guinéens, on doit vivre ensemble. Donc nous sommes des frères et sœurs indivisibles. Nous sommes frères et sœurs indivisibles. Donc c'est Dieu nous condamner à vivre ensemble. Donc vraiment, vous allez m'excuser beaucoup pour prendre votre temps parce que je ne dois pas être trop long. Je ne dois pas être trop long. Donc je suis en cœur avec vous. Et si vous souhaitez une excellente journée et bien de sauce à la famille, et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension et vive l'unité nationale. Je vous remercie.